हेलो फ्रेंड्स, ओडिया हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। मु सिद्धार्थ नहीं आसी रियल लाइफ बेस्ड हॉरर स्टोरी जहाँ आपण मानक निश्चय भल लगे। मो ना शुभम। यही घटनाटी 2005 मसीहार सेतेबेले मु 10th क्लास रे पढ़ुतली। सही समय मु आम फैमिली गोटे नुआ घरे शिफ्ट होइतिलु। से एरिया रे मोर कौन फ्रेंड नथिले, हेले किछि दिन भितर मते जणे भल सांगटी मिलगला। ता ना थिला लक्की। से आम सामना घरे रोहुतला। मु आ लक्की सेम स्कूल और सेम क्लास रे पढ़ुतलु। आमे दुहे बेस्ट फ्रेंड हो जाइतलु। सबु काम एका साथी रे करू। स्कूल जीवा हो कि ट्यूशन जीवा हो कि क्रिकेट खेल हो, सबु एका संगरे करू। गोटे दिनर कथा, सेतेबेलकु आम एग्जाम सरी जाइतिला और आम स्कूल छुट्टी हो जाइतिला। आमे दुहे कुआडे जीवा पई प्लान करतलु। एमिति कथा कथा रे लकी कहिला, चल आम गाँ को जीवा, तते आम गाँ बहुत भल लागिबो और आमे दुहे बहुत मजा करिबा। एक कथा सुनी मु खुशी होई गली आ कहली, हाँ चल जीवा। आम दुई जन को रिलेशन परी आम दुहे को फैमिली रिलेशन मध्य बहुत भल थला। सेथिलागि आम घर लोक राजी हो गले मोर लकी को गाँ को जीवा कथा सुनी। ता पर दिन आमे दिन 10टारे बाहरी गलु। ताको गाँ सहर रु प्राय 150 किलोमीटर दूर रे थिला। सेथिलागि पहुँचु पहुँचु संध्या हो गला। ताको घरे पहुँचीबा परे लकी ता फैमिली मेंबर को सह मोर परिचय कराई देला। तापरे मते ताको गाँ घर बुलाई देखाइला। ताको गाँ घर टिके पुराणा कालिया थिला, किंतु बहुत बड़ थिला। किछि समय एपट सेपट होई आमे डिनर करी सोई पड़िलु। ता पर दिन लकी मते ताको आंब तोटा बुलाइबा पई नै गला। समय थिला संध्या 4:30। ताको तोटा बहुत बड़ थिला आ घन जंगलिया टाइप रो थिला। आमे दुहे सेठारे बुलिबाकू लागिलु। से तोटा भितर गोटे छोट पोखरीटी थिला। आमे दुहे जाई से पोखरी कूଳରେ बसीगलु आ गपिबाकू लागिलु। गपु गपु केतेबेले जे संध्या हो जाइतिला मते जणा ही पड़लानी। तापरे मु लकी को कहली, लकी अंधार हो गलानी, चल पळाइबा। किंतु से कहला, रह आउ टिके जाऊ। मु कहली, नहीं नहीं चल जीवा, मते डर लागुची। एक कथा सुनी से ठो ठो होई हसिला और कहला, एते बड़ होई गलुनु एबे भी डरुछु? काहाकू डरुछु, भूत ना प्रेत? मु कहली, काई तते कोन भूत को डर लागे ना? से कहला, ना, जो जिनस को केबे आखि रे देखिनी ताकू डरबी काई? मु कहली, जो दिन सामना को आसीबो ना सेई दिन जानी परिबु। एक कथा सुनी तार कौन हैला के जानी छिड़ा होई बड़ पाटी रे चिल्लाइबाकू लागिला आ कहला, जदि सतरे भूत अछि ताहले मो सामना को आसु, मते डराई देखाऊ। मु को भूत भूत को डरेनी। तापरे मु ता हाथ को घोषारिली आ कहली, पागल होई गलुनी ना कोन, चल जीवा एठू। ठीक सही समय सेटाकू लकीर कक्का आसी पहुंचिले और आमको सेठारे देखी पार्टी करबाकू लागिले आ कहले, शीघ्र घर को जाओ। तापरे आमे सेठारू पळाई आसिलु। घर को आसी हाथ गोड़ धोई बसीगलु। मु जाई टीवी ऑन करदेली आ गोटे मूवी लगाईदेली। लकी भी मो पाखरे बसी टीवी देखिथिला। किछि समय परे से मो पाखरे उठी चलीगला। प्राय अध घंटा परे मु ताको खोजिबाकू लागिली, किंतु से घरे कोउठी भी नथला। तापरे मु ताको घर लोक को जण जण करी पचारिबाकू लागिली। समस्त कहले, नाई आमे ताको देखिनु। लकीर जेजेमा मते ताको पाखकू डाकिले आ कहले, से छात उपर को जाइछि। तापरे मु छात उपर को चली गली। छात उपरे पूरा अंधार थिला, किछि भी ठीक से देखा जाउ नथला। किछि समय चाहि रहबा परे मते टिके टिके देखा जिबाकू लागिला। मु देखिली लकी छात उपर छिड़ा होइछि ओ से तोटा आड़कू गोटे लहरे चाहि रहिछि। मु ताको डाकिली, लकी। से किछि उत्तर देलानी। तापरे मु जाई ता पाखकू
ତା ହାତ ଧରିଦେଲି। ତା ହାତ ପୁରା ବରଫ ପରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥାଏ। ତା ହାତକୁ ଜୋରସେ ଧରି ଡାକିଲି, ଲକି। ତାପରେ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଏଠି ଏକା କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେ କହିଲା, କିଛି ନୁହେଁ, ଆଉ ତଳକୁ ପଳାଇଲା। ମୁଁ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ସେ ଯାଇ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ତା ବିହେଭିଅର କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ବି ଯାଇ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ଲକିର ଖୁଡ଼ି ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଲକିକୁ ଡାକିବାକୁ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ଲକିକୁ ଜୋରସେ ଜ୍ୱର ଆସିଛି ଆଉ ସେ ପୁରା ଥରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲି। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଜ୍ୱର ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବି ଡିନର ସାରି ଯାଇ ତା ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଲକି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ପୁରା ଘର ନୀରବ। କୌଣସି ଚଳ ପ୍ରଚଳ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଟେନସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ଅଜୀବ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଲକିର ଖୁଡ଼ିକି ପଚାରିଲି, ଲକି କାହିଁ? ସେ ପାଟି ନ ଖୋଲି ଆଖିରେ ଲକି ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କଲେ। ଲକି ତାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥିଲା ଆଉ ଏକା ଏକା ଗପୁଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ହସୁ ବି ଥିଲା। ସେ ନର୍ମାଲ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗୁନଥିଲା। ତା ବ୍ୟବହାର ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲି ଆଉ ତାକୁ ଡାକିଲି, ଲକି। ବୋଧେ ମୋର ତା ପାଖକୁ ଯିବା ତାକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ସେ ତାର ଦାନ୍ତକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଜୋର ଜୋରସେ ରଗଡ଼ୁଥାଏ ଆଉ ବରବର ହୋଇ କିଛି କହୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି, କିନ୍ତୁ ବୁଲି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ ମୁର୍କେଇ ମୁର୍କେଇ ହସିଦେଲା। ତା ଆଖି ଦିଟା ପୁରା ଲାଲ ଦିଶୁଥାଏ। ସେ ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପର ଦିଶୁଥାଏ, ଯାହା ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାହାର ଏ ରୂପ ଦେଖି ମୋ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲି। ଲକିର କକା ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ତୋଟାକୁ କାହିଁ ଯାଇଥିଲ? ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହି କଥା ପୁରା ଗାଁରେ ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପିଗଲା। ଲକିକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଲୋକେ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଲକିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ୟାକୁ କେଉଁ ପ୍ରେତ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି ଆଉ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସବୁ କଥା କହିଦେଲି। ଲକିର ବଡ଼ ପାଟି କରି ଚିଲେଇବା ଆଉ ୟାଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥା କହିବା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାର ଠିକଣା ଦେଲେ। କହିଲେ, ୟାକୁ ସେହି ଲୋକ ହିଁ ଠିକ୍ କରିପାରିବ। ତା ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଡେରି କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲକି ସେଟାକୁ ଯିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଚିଲାଚିଲି କରୁଥାଏ ଆଉ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରି ସେଟାକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ଜଣେ ମା କାଳୀଙ୍କ ସାଧକ ଥିଲେ। ମୁଁ ବି ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଲକିକୁ ଦେଖିଲେ ଓ କିଛି ବିଭୂତି ପରି ଜିନିଷ ତା ଉପରକୁ ଛାଟିଦେଲେ ଆଉ ତା ଚୁଟିକି ଭିଡ଼ି ଧରି ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ? ଆଉ ଦେହକୁ କାହିଁ ଆସିଛୁ? ସେ କହିଲା, ଏ ପିଲା ମୋର ଅପମାନ କରିଛି, ମୋତେ ପରିହାସ କରିଛି। ମୁଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ୟାକୁ ମରିବାକୁ ହବ। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କହିଲେ, ଛୋଟ ପିଲା, ବୁଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେ ୟାକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାନିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ ଆଉ ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆମେ ବାହାରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଲକିର ଚିଲେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥାଏ,
କେତେବେଳେ ଜୋର ଜୋର ସେ ହସୁଥାଏ ତ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ 40 ମିନିଟ୍ ବିତିଗଲା ପରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ଲକିକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ବାହାରିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏବେ ଇଏ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଲକି ବି ସେତେବେଳେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ କହିଲେ, ଏ ହାତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେଉଁରିଆ ବାନ୍ଧିଛି, ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବ, ଯେମିତି ହାତରୁ ଭୁଲ ସେ ବି ନ ବାହାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତା ପରଦିନ ଲକିର କକା ଆମକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଲକିକୁ କହିଲେ, ଏବେ କିଛି ଦିନ ଗାଁକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଲକି ଯଦି ଏସବୁ ନ କହିଥାନ୍ତା ତା ସହ ଏସବୁ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।